Hello guys. Harvest na ng dwarf coconut guys. Muna na itong farm dress Digos guys. Sa Digos City. Harvest na guys. Schedule karon ng harvest guys. Muna yung dwarf guys oh. Tara guys. Oh. Muna yung pure tapunan guys. Ayan mga punuan guys oh. 23 katuig na ni guys. Kinato ang dwarf coconut ang yang mga mother plant. Guys. Harvest na guys, pag umahan i-sitting na pod para paturopon. Guys, tiwas sa tag-harvest guys. Salamat.